Nu, het is de Kwade Temperdag van in de Advent. Er zijn mensen die mij de vraag stellen hoe het nu zit met kerstmissen. Maar ik kan nog niks zeggen, omdat vandaag nog de regering is bijeengekomen om te beslissen, pas vanavond, over de eventueel nieuwe reglementeringen. En het gaat alleen maar verstrengen, dus ik kan niks zeggen voor de missen. En dan vervolgens moet ik mij informeren over hoe het in Frankrijk aan toe gaat. Want ik moet de grens over kunnen en terug kunnen, en er zijn avondklokken enzovoort. En dan als we dat weten, kunnen we gaan zoeken wat we kunnen doen concreet. Dat is nog een derde zaak. Dus ik hang allemaal af van andere dingen, dus ik kan niks zeggen, dus vertoon ik. Een andere zaak is, ik heb als de mensen de mis willen volgen, nadat ze dus afgelopen is, dus de opname, dan moet ik speciale link sturen, een speciale koppeling sturen. Anders gaat het niet. Dus als u die mes wilt zien, verwittig mij dan stuur ik een speciale koppeling. C'est aujourd'hui le temps vendredi des 4 temps en avant. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour demander quand ce sont les messes à Noël, mais je ne peux rien encore dire parce que aujourd'hui, encore ce soir, le gouvernement belge a encore décidé quelles sont les mesures à partir de maintenant, et ils vont très certainement encore rendre les mesures plus sévères. Alors, je dépends des mesures, si je peux me déplacer, et ensuite je dois encore voir quelles sont les mesures en France. Et ensuite, est-ce que je peux passer les frontières? Et est-ce qu'il n'y a pas donc une interdiction de circuler la nuit, etc. Et quand j'ai ces informations, qui ne sont pas encore en ce moment disponibles, on peut aller chercher les possibilités d'organiser les messes, comment et où, tenant compte des mesures, des possibilités qu'on nous donne. Voilà. Alors, et s'il y a des personnes qui veulent regarder les messes qui sont enregistrées, il faut je vais les envoyer un lien spécial. Donc, ils sont plus disponibles comme ça, libres publiquement sur YouTube. Donc, je peux les envoyer à des personnes qui les demandent. Voilà, prions pour un bon déroulement de la religion, donc dans ce temps à venir, parce que la persécution a fait, les problèmes et les persécutions en même temps vont de plus en plus apparemment. Merci. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, amen. Credo da Padre Dei. Adem putificate voluta mea. Dedicam Deus in causa mea vegentem non sanctam omni crudelosa erugem. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mea pelistet quare Christus in ciedo, dum vidimen vicus. Dimite luxem tuam et veritatem tuam et seme deluxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intruibat altare Dei, adem putificate voluta mea. Confite vorti vincitera Deus meus, quad sanum veriquare conturbas me. Sperande eo ponem atro confitibor illis altare vultus mei Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritu et Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuibile Padre Dei. Adem putificate voluta mea. Et nostrum in nomine Domini. Fecile Mater. Confiteor Deum potente, Beata Maria, semper Virgine, Beata Michael, Beata Nobis Sanctis Apostles Petrus et Paulus, Libus Sanctus Sanctus Avenis Coetas Vanebet Opere. Mea culpa, mea maxima culpa, io pecor, Beata Maria, semper Virgine, Beata Michael, Beata Nobis Sanctus Apostles Petrus et Paulus, omnes Sanctus vos fratres ad premierem Deum nostrum. Misericorde omnipotens Deus, dulcis peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beati Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beati Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi pater, Dea peccavi nimiis curiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater.
orare pro mia Deum Deum nostrum. Misericordia veti potente Deus, remissis peccati, vestis peccat volet vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutionem remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Iustus confessus vivificabis nos. Et plebs tua et abiturenti, Ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Probo esto Domine, et omnes viae Tue veritas, initio coniovi de testimoniis Tuis, quia in aeternum Tues, beati immaculati in via, canulati lege Domini. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sanctus, ut fiat in principium, et semper et in saecula saeculorum. Amen. Probe esto Domine, et omnes viae Tue veritas, initio coniovi de testimoniis Tuis, quia in aeternum Tues, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Excita Christus Domine potentiam Tuam et veni, utiqui in Tua pietate confidunt ac omni exercitius solicitate reverentur, qui vivis cum Deo Patri, Patri Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Isaiae prophete, ec dice Dominus Deus, egredietur viga de radice esse, flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum Spiritus Domini, Spiritus sapiens et intellectus, Spiritus concilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et pietatis, et plebit eum Spiritus timoris Domini, non secundum visionem oculorum iudicabit, neque secundum auditum audium arguet, sed iudicabit in justitia propria, sed arguet iniquitate pro mansuetis terrae, et percussiet terram virga oris tui, et spiritu labiorum suorum interficiet impium, et erit justitia cingulum lumborum eius, et fides cinctorium denum eius. Deo gratias. Ostende nobis Domine misericordiam Tuam et salutare Tuam da nobis. Benedixisti Domine terram Tuam et petisti captivitatem Iacob. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi Domine. In tempore exsurgens Maria viet in montana confessinatione civitate Iuda, et intavit in domum Zaccaria et salutavit Elisabeth. Et factum est ut audivit salutatione Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero eius, et depleta Spiritus Sancto Elisabeth, et declamavit voce magna dixit, benedicta tui inter mulieres et benedictus fructus ventris tui. Et omne hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me. Et cienim, ut facta est vox salutationis tui in oribus meis, exultavit in gaudio infans in utere meo. Et beata que credisti, quoniam perficientur ea creditas sunt tibia Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavis spiritus meus in Deus salutare meo. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus tu confessus vivificabis nos, et le plebs tue letavit orinte, ostende nobis Domini misericordiam Tuam et salutare Tuam da nobis.
Orate, frates meus, som Să suplia Domnul sacrificium nemanibus tuis, ad laudem et gloriam nominum sui, ad ut liutatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sum corda, habemus ad Dominum, gratia gramus Domino Dio nostro. dignum et justum est. Veridim et justum est tecum et salutare, nos tibi semper quiras et zacere, Domine sancte Patre Potens et Plene, Deus per Christum Domino nostrum, per quae maestatem tuam laudanta, angeli adorant dominationes et primo protestantes, Celi circumque virtute beata Seraphim, sojuntazione concelebrans, conquibus et nostras voces, ut admittibui ad deprecamus, sub confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis peccatoribus. Et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus Bishoptis Rosaribus Muniti Divina Institutione Formatis Dicere. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Non nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccavi nimis codiasio neverbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo preco et Beata Maria semper Virgine, Beato Michaelam Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum,
omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea donum Deum nostrum. Misereatur viti vobene Deus, remissis peccati vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum et prompivat vobis, omnipotensis misericordia Dominus. Amen. Ecce Dei, ecce quitoret peccata mundi, Domine nostrum dignus ut intercet tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Domine nostrum dignus ut intercet tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Domine nostrum dignus ut intercet tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Ecce Dominus veniet et omnes sanctius cum eo et erit in die illa lux magna. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus tui nos Domine sacramenti divatio sancte est restauret, et ad vetustate purgatus in mysterii salutaris facet transire consortium, per Dominus Christus Filium Tuum, fide conviviat in entitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Inicio Sancti Evangelis secundum Ioannem, gloria tibi Domine, in principio ad verbo et verbo capo Deum Deus et ad verbum,
Anche il principio apodium omnia peripsum facta sunt filis ipso factum est nicuco factum est in ipso vita ad vita ad examinum et lux in te vitum tenebre et non comprehenderus. Quid omnis is a Deo cum matros vini testimonium peribile illumine autem est cedere in perilum. Non erat ille lux et testimonium peribile illumine. Erat lux elac pe illum ton homine vendum mundum il mundo et mundus et per ipsum factus est non sem cognovit in propria vinit et sui et non exceperunt quod volat me exceperunt dem et delideis palesades de fieri is ficerant nomeneus cum ex sanguinibus sed cum usate carnis nec exontate viris et exeonate sunt. Et verbum caro factum est et veritate nobis et digno a meus cum evangelietia patrum gratias veritatis. Dio gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita Lucedo et Christus nostra, salve. A te clamamus exules Filii A te Evi, suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesu veritum fructum ventris sui, nobis post requisirem ostende. O clemens, o pia, dulcis Fico Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. o digni efficiamus promissionibus Christi. Oremus Deus et fusum nostrum et virtus proclamate clamante in propitiis respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrix Maria, cum beato Iosef Sponso et beato apostolis tui Spiritu et cordinibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertare saltatione sancte evangelis et prestis et fundimus, misericors et vinde exaudi pro nome Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defendum prego, contra Christum insidia labores et presidium, Impetire Deus subis et peccamus, quae pincis miscelestes satanos supetus malignos, quae ad perditionem manevant perfecant in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacatissimum, Miserere nobis. cor Iesus sacatissimum, Miserere nobis. cor Iesus sacatissimum. Miserere nobis.